नमस्कार समस्त को मो ना केशव सिंह मु जीडीएस बीपीएम भाव में विगत 4 मास हम कार्यरत अच्छी मुझे आपको पोस्ट ऑफिस एक बढ़िया स्कीम विषय कहि जोटा कि व्यवहार करी आप भविष्य में गोटे लाभवान हो पारे आपन को भल प्रॉफिट पाई पारे। तो चलतु आप से स्कीम विषय जानते और वीडियो को प्रथम समय जानते जदि आप पोस्ट ऑफिस रिलेटेड किसी इनफर्मेशन जानवा चाहते स्कीम विषय जानवा चाहते तो मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ। मुझे चैनल आपको पोस्ट ऑफिस रिलेटेड इनफर्मेशन देवी और पोस्ट ऑफिस विभिन्न स्कीम सब रही से सब स्कीम विषय मुझे आपको जनइबी केते कौन आपको इंटरेस्ट मिलेगा केते कौन रखिले आपको केते कौन प्रॉफिट मिल से विषय मुझे आपको जनइबी। तो आप वीडियो को प्रथम शेष पर्यटन देखूँ। आज मुझे आपको पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम विषय कहबी जोटा को कह जाए मंथली इनकम स्कीम। तो आज आम जाना पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम विषय जो स्कीम रे आपण इन्वेस्ट करी मासक 10,000 इनकम करें। तो ये पोस्ट ऑफिस रे थिबा MIS स्कीम कौन एथिरे केउ माने और केतोटी अकाउंट खोली पारिबे एवं केते टंका डिपोजिट करि पारिबे एथिरे केते आपन को इंटरेस्ट मिलिबो एवं केते वर्ष पर मैच्योरिटी करि पारिबे एवं मैच्योरिटी पूर्व जदि आपन टंका काढिबे तो तेबे कोन होबो चलंतु से विषय जानिबा। तो प्रथम तो मुझे कहीदे कि MIS रो फुल फॉर्म होची मंथली इनकम स्कीम जोटा कि 5 वर्ष पर्यंत आपन टंका जमा करेंगे। तो MIS नाम रो जना पड़ुची कि मंथली इनकम स्कीम माने आपन मासको किछि टंका इनकम करि परिबे। तो एही स्कीम रे गोटे फिक्स्ड अमाउंट डिपोजिट करी आपन मंथली इनकम करि परिबे। एही स्कीम रे केते टंका इन्वेस्ट करले आपन इंटरेस्ट केते पाइबे एवं मासको केते इनकम होबो सेही विषय रे जानिबा पूर्वरु चलंतु आमे आगे जानिबा कि MIS बा मंथली इनकम स्कीम अकाउंट को केउ माने खोली परिबे। तो प्रथम तो रहिला कि यही अकाउंट को प्रत्येक भारतीय नागरिक खोली पारे जार बयस 18 वर्ष रु अधिक एवं माइनर चाहिए भी से खाता खोली पार जार बयस 10 वर्ष रु अधिक से निज ना चाहिए अकाउंट खोली पार। आउ रहा एठारे जॉइंट अकाउंट खोलिबार मध्य फैसिलिटी रही 2 ବା 3 जन लोक मिसी MIS अकाउंट को खोली पारे। तो एथिरे अकाउंट खोलिबा परे आपन को मिनिमम 1000 टंका एवं मैक्सिमम 9 लाख टंका पर्यंत डिपोजिट करने को पड़ो। तो 9 लाख टंका हूँ जदि सिंगल अकाउंट जदि जड़े खोलुंट तो से मैक्सिमम 9 लाख टंका पर्यंत देवे एवं मिनिमम 1000 जेटा कि मल्टीपुल ऑफ 1000 हम। और रहा जदि जी जॉइंट अकाउंट खोलुंट तो तांको पई मैक्सिममटा हूँ 15 लाख। तो एथिरे MIS स्कीम रे आपनकर इंटरेस्ट रेटटा रहउची 7.4% पर एनम। तो MIS स्कीम कहवाक गले यह एक प्रकार एककालीन इन्वेस्टमेंट स्कीम एवं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम जोटा कि खाता खोलिबा परे आपन को एकाथरे टंका जमा करिया को पड़िबो। तापर आपन जहाँ भी अमाउंट जमा करिसंती सेथिरु इंटरेस्ट हिसाब रे आपन को प्रति मास मिलिबो मंथली इनकम हिसाब रे 7.4% इंटरेस्ट रु। तो यही MIS स्कीम रे मंथली इनकम स्कीम रे जदि आम टैक्स कथा कहवा तो जदि आपण को इनकम 12 लाख टंका कम तो आपण को टैक्स देवा को पड़ो ना। आउ जदि आपण को इनकम 12 लाख टंका बेसी तो आपण को MIS स्कीम रे टैक्स देवा को पड़ो। आउ रहा एबे जदि आम मंथली इनकम स्कीम रो मैच्योरिटी पीरियड विषय कहवा तो मैच्योरिटी पीरियड होची 5 वर्ष। खाता खोलिबार 5 वर्ष पर आपण मैच्योरिटी करि परिबे एवं जदि आपण 5 वर्ष पूर्व जदि टंका उठेबा को चाहूचंती बा अकाउंट क्लोज करबा को चाहूचंती तो करि परिबे। किंतु एथि पई किछि कंडीशन रहिछि जेमिति कि प्रथम 1 वर्ष आपण किछि भी करि परिबे नाही। खाता खोलिबार गोटे वर्ष आपण कोनोसी किछि करि परिबे नाही जेमिति कि आपण ना पैसा विथड्रॉ करि परिबे ना अकाउंट क्लोज करि परिबे किछि करि परिबे नाही। तो जदि आपण 2 वर्ष बा 3 वर्ष पूर्व टंका उठेबा को चाहूचंती तो सेथिरे आपनकर पेनाल्टी 2% रहिबो। धरा जाऊ आपण इन्वेस्ट करिसंती 5 लाख तो आपण से 5 लाख को 2 वर्ष बा 3 वर्ष पूर्व आपण टंका उठेबा को चाहूचंती तो आपण को सेथिरे 2% पेनाल्टी लागिबो। माने 5 लाख रो 2% पेनाल्टी केते होबो ना 10,000 होबो। तो आपण को 5 लाख न मिली 10,000 माइनस करी दिया जिवो तो अर्थात आपण को मिलिबो 4,90,000 टंका मिलिबो। तो यह सहित आपण जदि 3 वर्ष पर 5 वर्ष पूर्व MIS स्कीम रे टंका विड्रॉ करूछंती तो आपनकर सही परी 1% पेनाल्टी लागिबो। जदि कोनोसी कारण अकाउंट होल्डर डेथ होची
ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପେନାଲ୍ଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନୋମିନିକୁ ସବୁତକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣ MIS ସ୍କିମ୍ରେ କେତେ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇବେ ଯଦି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ହିସାବରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଆପଣ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଥିବା MIS ସ୍କିମ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 1,00,000 ଟଙ୍କା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 7.4% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପିରିୟଡ଼ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ ମିଳିବ 617 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ତ ଏହା କେମିତି ମିଳୁଛି ନା, ଯଦି ଆପଣ MIS ସ୍କିମ୍ରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 7.4% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 7,400 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 1 ଇୟର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ରହୁଛି। 7,400 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1 ଇୟର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା। ତ ଯଦି ଆପଣ 1 ମନ୍ଥ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ 7,400 ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 12 ତ କେତେ ହେଉଛି ନା 617 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ପର୍ ମନ୍ଥ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଥିବା MIS ସ୍କିମ୍ରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 7.4% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ 617 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବ। ଆଉ ରହିଲା ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି 9,00,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି MIS ସ୍କିମ୍ରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭାବରେ 7.4% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ଇୟର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ରହିଯାଉଛି କେତେ ନା 66,600 ଟଙ୍କା। ତ ଯଦି ଆପଣ ସେହିପରି ଭାବରେ 1 ମନ୍ଥର ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ 66,600 ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 12 କେତେ ହେବ ନା 5,500। ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ 9,00,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ MIS ସ୍କିମ୍ରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 7.4% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5,500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣ ଯଦି 5,00,000 ଟଙ୍କା MIS ସ୍କିମ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 7.4% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 37,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 1 ଇୟର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ମାସ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଆପଣ 37,000 ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 12 କେତେ ହେବ ନା 3,083 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ ମନ୍ଥ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତ ଯଦି ଆପଣ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି MIS ସ୍କିମ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କୁ 7.4% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରତି ମାସ 3,083 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ ମିଳିବ। ଆଉ ଏବେ ଜାଣିବା କି ଯଦି ଆପଣ 1,00,000 ଟଙ୍କା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି MIS ସ୍କିମ୍ରେ, ତ 7.4% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଏହିପରି ସିରିଏଲି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ମିଳିବ ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି MIS ସ୍କିମ୍ରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 7.4% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ ମିଳିବ 617 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ତ ଆପଣଙ୍କର 617 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ବେଳକୁ ତ ବର୍ଷେ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 7,404 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇୟର୍ଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର। ସେହିପରି 2 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 14,808 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 3 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ହେଇଯିବ 22,212 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 4 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ହେଇଯିବ 29,616 ଟଙ୍କା ଏବଂ 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ହେଇଯିବ 37,020 ଟଙ୍କା। ତ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ପାଇବେ ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ 1,07,404 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ସେହିପରି ପାଇବେ 1,14,808 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସେହିପରି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ପାଇବେ 1,22,212 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ପାଇବେ 1,29,616 ଟଙ୍କା। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ପାଇବେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ତ 7.4% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିବ କେତେ ନା 1,37,026 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି 15,00,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ରହୁଛି କେତେ 9,250 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ମାସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ରହୁଛି ଯଦି ଆପଣ 15,00,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ ନା 1,11,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନେଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ଇୟର୍ଲି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ମିଳିବ ନା 16,11,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇୟର୍ଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ରହୁଛି ନା 2,22,000 ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 17,22,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ସେହିପରି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଇୟର୍ଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା 3,33,000 ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି 18,33,000। ତ ଟୋଟାଲ୍ 5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି କେତେ ନା 20,55,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବେ MIS ସ୍କିମ୍ରେ 15 ଲକ୍ଷ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ 20,55,000 ଟଙ୍କା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର MIS ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ।
कि MI स्कीम्रे केते कौन इंटरेस्ट अच्छी आपन केते कौन इन्वेस्ट कले आपको केते प्रॉफिट मिलिबो MI स्कीम्रे आपन केते टंका डिपोजिट करेंगे केते इंटरेस्ट पाइबे केउ माने अकाउंट खोली पारिबे एवं केतोटी अकाउंट खोली पारिबे तो से विषय आपको मुझे जनइली। तो आज एतिकी जदि वीडियो भल लगी तो वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ और पाखे बेल आइकन दबाई दिंतु। रही नमस्कार।